नमस्कार। आजिर एही विशेष आलोचनाकु आपणमानंक स्वागत। आज आमे सीधा सड़क ओडिशार पुरी को जिबा एवं सेठारे थिबा विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिरर विशालता तथा गभीर रहस्य उपरे एक नजर पकाइबा। एहा केवल गोटिए मंदिर नुहे, सत कहिबाकु गले एहा प्राचीन कलिंग स्थापत्य, अतूट विश्वास एवं एक जीवंत परंपरार एक अद्भुत मिलन। एहार प्रत्येकटी पथर, प्रत्येकटी रीतिनीति पछरे एमिति किछि कहानी लुचि रहिछि जहाँ शह शह वर्ष धरि लोकंकु आश्चर्य करि आसिछि। तेबे आसंतु आरंभ करिबा। अच्छा, आगकु बढ़िबा पूर्वरु आमे आजि केउ केउ विषय उपरे कथा हेबा ता उपरे टिके नजर पकाई देबा। प्रथमे आमे पवित्र चारिधाम विषयरे जानिबा, तापरे मन्दिरर स्थापत्य ओ प्राचीन रहस्य, जीवंत देवतांक अनन्य सेवा, महारोषेई घरर चमत्कारिता एवं शेषरे महान रथयात्रा उपरे आलोचना करिबा। टिके कल्पना करंतु तो द्वादश शताब्दी तियारी एपरी एक मंदिर अछि जहार छाई केबे भी भूमि उपरे पड़े नाही, आउ जहार पताका सबुबेले पवनर गतिर ठीक विपरीत दिगरे उड़ी थाए। भाबिले आश्चर्य लागुछि ना? एहा किपरि संभव? एही स्थापत्य आधुनिक विज्ञान को भी आजि पर्यंत एक बड़ चैलेंज दे आसिछि। तेबे आसंतु आमर प्रथम विषयरू आरंभ करिबा, पवित्र चारिधाम विश्वासर भूगोल। आमे समस्ते जाने जे प्राचीन शास्त्र एवं आदि शंकराचार्यंक मतरे मोक्ष प्राप्ति पाई भारतर चारि कोणरे थिबा चारोटी पवित्र धाम दर्शन करिबा एक मुख्य परंपरा। पश्चिमरे द्वारका, दक्षिणरे रामेश्वरम एवं उत्तररे बद्रीनाथ रहिथिबा बेले पूर्व दिगर संपूर्ण दायित्व नेछन्ति प्रभु जगन्नाथ आउ तांकर एही पुरी धाम। एहा दर्शाउछि जे भारतर आध्यात्मिक मानचित्ररे पूर्व भारतरे पुरीर स्थान केते गुरुत्वपूर्ण। वर्तमान आमे आसिबा आमर द्वितीय एवं बहुत आकर्षणीय विषयकु, स्थापत्य एवं प्राचीन रहस्य। 190 फुट। हाँ ग्या, आपण माने ठीक सुनिले। 10.7 एकरर एक विशाल परिसर मध्यरे ठिया होइथिबा एही मुख्य मंदिर बा विमानर उच्चता हेउछि 190 फुट। बिना कोनसी आधुनिक मशीन बा क्रेन साहाय्यरे द्वादश शताब्दी रे एति उच्च एवं विशाल निर्माण करिबा प्रकृतरे सेई समयर निर्माण कौशलर एक विरल उदाहरण। एबे आसुछि सबुठारु रोमांचकर कथा। एही मंदिर सह जड़ित एमिति किछि घटना अछि जहा संपूर्ण अविश्वसनीय। आमे आगुरु कथा हेले जे पताका पवनर विपरीत दिगरे उड़े, किंतु आहुरी मध्य अछि। नीलचक्रकु आपण जेउ आळु देखिबे लागिबो जेमति ताहा सिद्धा आपणु ही देखुछि। आउ एक आश्चर्यजनक कथा हेला, सिंहद्वार भितरकु गोटिए पाद पकाई देले बाहारे समुद्रर सेई विराट गर्जन संपूर्ण बंद होई जाए। आ मंदिरर छाई तो केबे भी दिनरे देखा जाइनी। वैज्ञानिक माने भी एहार सठिक कारण खोजिबारे लागिछन्ति। आउ एही 190 फुट उपरे गर्वर सह विराजमान करुछि अष्टधातुरे निर्मित विशाल नीलचक्र। एहा भगवान विष्णुंकर सुदर्शन चक्रर प्रतीक। टिके चिंता करंतु तो सेही समयरे धातु विज्ञान केते उन्नत थिबो जे एते बड़ एवं ओजनिया अष्टधातु चक्रकु एते उच्चरे स्थापन करा जाई पारिला। एहा निश्चित भावरे एक मास्टरपीस। मंदिरर बाहर कथा तो बहुत हेला, आसंतु एबे टिके मंदिर भितरकु जिबा। तृतीय विषय, जीवंत देवतांकर सेवा। एठारे गोटिए कथा बुझिबाकु हेबो जे एठी देवतामानंकु केवल पत्थर बा काठर प्रतिमा बोली भाबि निया जायनि, सेमाने होछन्ति जीवंत। प्रोफेसर जी.सी. त्रिपाठींक भाषारे सेमानंकर सेई असंपूर्ण देखा जाउथिबा रूप एवं बड़ बड़ पलक पड़ु नथिबा गोलाकार आखि प्रकृतरे असीम दिव्यतार प्रतीक। सेई आखि जेमिति समग्र विश्वकु सबुबेले जगी रहिछि। जेहेतु सेमाने जीवंत, सेमानंकर दैनन्दिन नीतिकान्ति मध्य आम मणिषंक भଳି भोर 5टारु उठी मंगल आळती हबाठारु आरंभ करी ठीक समयरे जलखिया, मध्याह्न भोजन एवं रातिरे सुंदर गीत शुणी शोइबा पर्यंत सबु किछि निर्धारित। एहा ठीक गोटिए परिवारर सदस्यंक जत्न नेबा सह समान। एहा हिं तो भक्त एवं भगवानंक भितरे थिबा निबिड़ संपर्क। एबे जेहेतु खाइबा कथा उठिलालाणी, आमे सीधासळख आमर चतुर्थ विषयकु चलीजिबा, महारोषेई घर भितरे। दैनन्दिन प्राय 10,000 रु 25,000 लोक। हाँ, प्रतिदिन एही महारोषेई घरु एते संख्यक लोकंक पई खाद्य प्रस्तुत करा जाए।
ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ବିନା ବାଧାରେ ପ୍ରସାଦ ବନେଇବା କୌଣସି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଜାଣନ୍ତି? 600ରୁ ଅଧିକ ପାରମ୍ପରିକ ସୁଆର ବା ରୋଷେଇଆ ଏକାଠି ମିଶି କାମ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ 56 ପ୍ରକାରର ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି ହୁଏ। ସବୁଠୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଲା କେବଳ ମାଟିହାଣ୍ଡି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଆଉ ପୂରା ରୋଷେଇ ଘରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତାରେ କାମ ଚାଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏତେ ବିଶାଳ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ବି ଏଠି କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ଦାନା ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ଆଉ ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀ କଥା ତ ପଛାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଟି ହାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକୁ କାଠନିଆ ଉପରେ ଗୋଟିକା ଉପରେ ଗୋଟିଏ କରି ଥୁଆଯାଏ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବିବା, ତଳେ ଥିବା ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଦ୍ୟ ଆଗ ସିଝିବ ନା? କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୂରା ଓଲଟା। ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଥିବା ହାଣ୍ଡିର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଏହା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ସାଧାରଣ ନିୟମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଆଲୋଚନାର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅଂଶକୁ ଯିବା, ମହାନ ରଥଯାତ୍ରା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଏବଂ ବିଶାଳକାୟ କାଠର ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ବଡ଼ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ତାଳଧ୍ୱଜ ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଦର୍ପଦଳନ। ଏହି ରଥଗୁଡ଼ିକରେ ବସି ସେମାନେ ନିଜ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶାଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଉତ୍ସବର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଗଟି କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ କଟକଣା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁକିଛି ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ରଥ ଟାଣନ୍ତି। ଏପରିକି ଅଣହିନ୍ଦୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଏବଂ ଏହି ମହାନ ମେଳାରେ ସାମିଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ଅନିଲ ଧୀର ଏଠି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ଯେ ପୁରୀ ହେଉଛି ନିରନ୍ତରତାର ପ୍ରତୀକ। ବାହାର ଦୁନିଆ ଯେତେ ବଦଳିଲେ ବି ଏଠିକାର ରୀତିନୀତି ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସେମିତି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଏହି ନବୀକରଣ ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ ଆସିବା ମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ପରମ୍ପରା ପାଖକୁ, ନବକଳେବର। ପ୍ରତି 12ରୁ 19 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦେବତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ପବିତ୍ର ନିମ୍ବ ଗଛରୁ ତିଆରି ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ ଏକ ପ୍ରକାରର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଭଳି, ଯାହା ମନ୍ଦିରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ କିପରି ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ବାରମ୍ବାର ବଦଳିଲେ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ ସମାନ ରହିଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଏହି ବିଶାଳ ପରିଚାଳନା, ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିବା ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକୃତରେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। ଆମ ସହ ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏଥିରୁ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ।